ବହୁତ କଳା ନାହିଁ ମୁଁ ତ କଳା ଲୋକ ମୁଁ କଳା ନାହିଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୁରି ଅଛି ସେ କଳା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା କରେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଟିଙ୍ଗରି ବି ଭଲ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆଉ 3-4 ମାସ ପରେ ଆମର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପଳେଇ ଆଇଛି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ 3-4 ମାସ ପରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଇଛି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ ଆଉ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରକୁ ତ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଙ୍ଗରି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଛି ତ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେତେ ଆଉ ଆମର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ମାସ ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି 3 ମାସ ହେବ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ କାରଣ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମ ମା ମାନେ ଆମ ପରିବାର ଆମ ଘର ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବନେଇଛୁ ତ ଆସିଛି ଆଜି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଆଣିଯିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠିକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ତ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଚାଉଳ ଦେବ କି ନ ଦେବ ସେଇଟା ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖେଇଦେବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରକୁ ପକେଇଲ କି ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କାଟିଦେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ फाइनाली गाइस आमर रेशन कार्ड मिल जाए देखो एटा आम रेशन कार्ड आधार कार्ड खुशी अच्छे तो हाँ तो आम रेशन कार्ड मिल जाए तो चाउल मिले आउ 2 दिन पर चाउल आए बोली कहले आज चाउल मिलबनी तो आज चाउल देवेनि आज 2 दिन पर चाउल आइब से कौन घर को जा घर को जीवु नामिनेशन कर तो गाइस आउ घर कहीं हेनी तो गाइस आउ फाइनाली देखो आउ आम घर को जाऊँ तो घर को गला भितर आम कौन धरी जाइए देखो थंडा धरी जाइए तो यहाँ आमर आउ फास्ट बिजनेस तो बिजनेस कहले हेनी आउ प्रथम थर पर आम थंडा जाक नौ बिकवाई तो प्राय 750 एमती 800 पाखापाखि खर्च हो थंडा किणापी तो हाई केते प्रॉफिट होची न होची तो देखिया बिकवा प्रथम तार प्रॉफिट होची कि ना कि आपको जनइबू तो जमीती बल्रे आउ माने बिक्री हम से आपण मैंने आम सपोर्ट करूँ से तो जेमन तो बल्रे बिजनेस आमर बढ़ जोड़ा थंडा बिजनेस तो ना जोटा बेपार आउ थंडा फंडा बिकुची से जेमन तो बल्रे सर से आपण मैंने भी आउ प्रार्थना कर दिंतु तो यहाँ आम फास्ट टाइम आउ के करूँ आउ थंडा बिकाटा आज आम फास्ट टाइम ना कौन कौच देखो आउ पचाड़ू 2टा आगे 3टा धरी जाऊँ आ देखो आम गाँव रास्ता किपरि सुंदर आउ देखो बहुत खरा होरार मात्रा माने बहुत कला ना मु तो कला लोक मु कला ना सी बर्तमान घूरी अच्छी से करार आमती खरा हो प्रबल खरा टाइम टाइम खरा देखो तो चलतु आउ घर को जा घर को गले थंडा फ्रिज सब रखी जा खाई भोक लगुच खाइनु ना खाई तो पाखापाखि 12टा हम पाखापाखि देखु आम गाड़ी भी टाइम देखा जाऊँ देखु आउ 11:49 होती तो गाइस आउ एटा आमर स्टार्टिंग आउ माने को वर्ष आम थंडा एमती थंडा पिक नु किंतु आउ तो भाई गोटे कथा कहली आहरी आउ जी जी आम वीडियो देखुच आमको सपोर्ट कर जमी कि छोट क्रिएटर मानक बड़ क्रिएटर मानक तुम सपोर्ट कर आमको सपोर्ट कर आउ जमी आमर चैनल ग्रो हम तो आपण मान सपोर्ट द्वारा आम लाइफ रे किसी कर आपण मान सपोर्ट करना आम किसी कर आमको
ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପଡ଼ବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତାର ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ଆମ୍ବଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫୁଲ ପୁରା ମାତ୍ରା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେଇନି ତ ଆମ୍ବ ଯାକ ସବୁ ମରିଯାଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ ହାଲମେଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଙ୍ଗିରେ ବି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ। ଏ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ୟାକିଂ କରିନୁ ବା ଆଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଟା ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା ହେବ।